Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan di mana saja berada, semoga Allah yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang mengendalikan dan menggenggam setiap hati, senantiasa memberikan ketentraman, cahaya kepada kolbu kita, pada hati kita, yang mana hati kita seringkali gelap, terang, gelap lagi, terang lagi. Begitupun pikiran kita kadang-kadang pusing, ruwet, pening, menghadapi rangkaian ujian satu ke ujian berikutnya, cobaan satu ke cobaan yang lainnya. Padahal dalam hidup kita ini, umur kita yang sekarang saat ini hasil dari rangkaian setiap kesulitan demi kesulitan yang pernah kita alami. Artinya ujian demi ujian pernah kita lalui, pernah kita alami, baik sebagai pribadi, rumah tangga, bersaudara, bermasyarakat. Umur kita yang sekarang malam ini, malam Jumat ini, adalah hasil daripada setiap ada ujian lulus, ada kesulitan lulus, ada kepahitan kita lewati, ada halangan rintangan kita loncati. Betul kan? Coba ingat-ingat, supaya ketika saat ini Anda sedang berobat, sedang pusing, sedang menderita, sedang kecewa, langsung ingat, oh ternyata pernah dilalui kesulitan-kesulitan itu. Catat coba, siapkan pulpen, siapkan buku, catat satu persatu. Tahun yang lalu ada apa kesulitannya, tulis. Ternyata bisa dilaluinya, Masya Allah. Tahun yang 2 tahun yang lalu apa kesulitan hidup, musibah apa yang menimpa, oh ternyata bisa dilaluinya. Catat. 3 tahun yang lalu ternyata ada kepahitan yang mendera, ada fitnahan, ada hinaan, cacian, makian, bisa terlewati. Betul kan? Dihianati, didustai, dilukai, pernah dialami. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, flashback ke belakang, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang lalu, sebelum nikah, kemudian waktu kuliah, waktu SMA, waktu SMP, ada kesulitan apa dalam rumah tangga, dalam keluarga besar kita. Oh mungkin pernah tercuci di situ, pernah sakit yang lama,
Oh, waktu itu pernah sakit yang luar biasa sampai dirawat, ternyata bisa melewati ujian tersebut. Nah, kemudian waktu SD pernah betul-betul menyakitkan banget dalam kehidupan. Ternyata pernah didustai, ternyata pernah tertabrak, pernah ujian demi ujian. Tulis malam ini Anda harus tulis. Malam ini Anda harus siapkan buku, siapkan pulpen, tulis. Sekarang tahun 2022 bulan Februari. Nah, tulis 2021 ada kejadian apa yang menyakitkan. Ada kejadian apa yang menyedihkan. Mundur ke 2020, mundur ke 2019, terus catat dan tulis. Akhirnya hati kita, kalbu kita akan tersentuh. Ternyata saya mampu. Ternyata yang ditakuti itu pernah dilaluinya, dan lanjut, dan bisa lewat, dan bisa meloncatinya. Kemudian kita sampaikan, ya Allah, ini adalah kehebatanmu, kekuatanmu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kang Asep juga gitu. Iya, mana ada orang yang enak terus hidupnya. Catat di buku kita kesulitan dalam hidup kita yang paling pedih, yang paling menyakitkan, yang paling memilukan, yang paling menakutkan. Tulis, supaya pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup saat ini, nggak seberapa ini rupanya. Ternyata lebih besar waktu dulu. Ibu yang pernah melahirkan, nggak ada yang terberat dalam hidup ini ujian kecuali melahirkan, sahabatku, kalau ingin tahu. Saya sudah membantu menolong persalinan karena tugas tenaga kesehatan. Waktu kuliah juga ada target. Ini dahsyat, sahabat. Ternyata seorang ibu mau kecil sekecil apapun. Saya sering sekarang kalau menterapi orang ibu udah berapa anak? 5. Berarti ibu sudah 5 kali bertemu dengan kondisi antara hidup dan mati. Masya Allah. Dan tidak ada satupun laki-laki yang bisa menyaingi ibu. Apa gitu Kang Asep? Coba ingat-ingat sama ibu, bagaimana pedihnya melahirkan, bagaimana sakitnya melahirkan. Ada yang lebih sakit dari itu? Sakit hati sekarang, ada yang lebih sakit dari melahirkan. Tapi saya kan belum pernah melahirkan. Tapi coba ingat-ingat ibu kita melahirkan kita. Lebih dahsyat daripada sakit hati saat ini, lebih dahsyat daripada dikhianati saat ini, sahabatku. Saat ini sedang kesulitan ekonomi, lebih dahsyat melahirkan anak secara normal. Kalau yang sesar gimana? Yang sesar pun sakit, sahabat. Saya mendampingi orang yang sesar, istri saya yang sesar. Pas disuntik belakangnya sakitnya dahsyat. Pada saat habis selesai melahirkan, habis dioperasi, kemudian apa yang terjadi? Menggigil, pucat, bener nggak? Yang udah habis dioperasi sesar. Wah, enak itu mah sesar. Kata siapa? Sakitnya sama, cuman beda tempatnya doang sakitnya. Berarti apa artinya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya ini tidak bisa mampu apa-apa,
tidak ada kekuatan apa-apa, saat ini sedang kau uji dengan kesulitan, dengan kepahitan, ternyata pernah melewati sesuatu yang sangat-sangat berhadapan dengan malaikatul maut, sahabat. Melahirkan itu berkaitan, berhadapan langsung dengan sakaratul maut, sahabatku. Kalau ingin tahu bagaimana pedih-perihnya, tidak tahu saya. Ibu suruh menceritakan gimana sakitnya melahirkan, gak bakal susah menceritakan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sholawat di malam Jumat ini supaya ditenangkan batin kita. Kita baca Yasin malam ini. Biasa baca Al-Kahfi, sekarang baca Yasin, boleh surat apa saja. Ayo kita baca surat Yasin ya. Sholawat dulu nih, surat apa? Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakati wa dinal husna bihurmati. Rabbi fanfa'na bibarakati wa dinal husna bihurmati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Siapin air sahabatku ya, siapin air. Kalau ada air zam-zam, kalau nggak ada air biasa aja. Kita betul-betul membaca Al-Quran. Kalau yang pegang Al-Quran bagus, kalau nggak pakai handphone, baca Al-Quran ini. Yang hafal Al-Quran ayat Yasin juga bagusnya baca aja, biar mendapatkan pahalanya double ya. Bila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, kakek moyang kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susun untuk ibu dan ayah kita, untuk keluarga kita masing-masing, untuk anak keturunan kita masing-masing. Ruhi wal jasadi, namanya sebut satu persatu masing-masing. Khususon ruhi wal jasadi, binti.
Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya fatahu ya rajak ya kabi ya ghani ya muni. Allahumma ya latif ya latif ya latif. Allahumma ya rahman ya rahim. Allahumma ya rahman ya rahim. Allahumma ya rahman ya rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ridho la maghfirati la syafa'ati rasulillah wa bi barakati bi syirri suratul yasin bi qadri hajatina. Allahumma yassir lana amrana wa hasil maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqan qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fi al-adqani fahum muqamahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubashirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'a mursalun idh arsalna ilayhim mursalin fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma alayna illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahuna narjumannakum wa yamassannakum minna adhabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ataitu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min juni minas samai ma kunna munzilin. In kanat illa syai'atan wahidatan fa idhum khamidun. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yara kama halakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyayna wa akhrajna minha ma'fun wa ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannati min nakhili wa a'nabi wa jarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يغرمكن أي ويهيك قولوا على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وسقمك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلك نهرمك بطاعتك عما سيئتك بفتك عما سواك اللهم يسر لنا ولنا يسر مقاصدنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat satu huruf dikasih 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sholawat dikasih 10 derajat oleh Allah. Dihapuskan 10 dosa, dikasih 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sholawat karena satu-satunya ibadah yang enggak mungkin ditolak oleh Allah pasti diterima itu hanyalah sholawat. Dalam kondisi riya pun sholawat diterima. Kalau baca Al-Quran, kalau riya nggak diterima ya. Kemudian kalau sholat riya nggak diterima. Sedekah ya, umroh, haji, kalau riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sholawat, mau riya, mau bercanda, tetap itu yang nggak bercanda juga. Walaupun riya ya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sholawat 1000 kali. Yang latihan pakai ini, yang udah biasa pakai ini udah nggak usah pakai ini lagi. Setiap napas ada sholawat dalam hati kita, setiap detak jantung ada sholawat. Isi dengan kalimat lafaz Allah dan lafaz Muhammad sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Insyaallah hati tenang, adem rasanya, bisa melewati. Kenapa? Karena kita yakin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini, hamba ini, ya Allah, tidak punya apa-apa. Fakir hamba ini, ya Allah, tidak tahu apa-apa. Bodoh hamba ini, ya Allah, tidak mampu apa-apa. Lemah, bodoh, fakir, lemah. Itulah kita, hamba yang sangat lemah. Maka Allahu Akbar, la ilaha illallah. Demikian, saya sedang di klinik sekarang. Pasien sudah nunggu. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan sahabat-sahabat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.